Chapitre 2. Voilà, le mardi, journée faste pour les élèves de Msid. Me laisser dans la bouche un goût d'amertume. L'amertume est marara. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. قال لك le jour ديال mardi نهار قبيح نيفاست ما مزيانش تيحملوهش الدراري et pour سيدي محمد قال لك pour moi couleur de cendre بالنسبه ليه يوم كحل نهار كحل pour lui. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Cauchemars هما الكوابيس. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux. قال لك هاد لي فام échevelées اللي عندهم الشعر مشعكك. صاي راه الكوشمار يعني راه كيحلم بلي راه جايين crever les yeux. يعني غادي يتقبوا ليه عينو. M'envoyait au visage des pires injures. Voilà, تيشتموه. Parfois l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je crie, voilà, تيغوت هذا غير الحلم. Une main combien douce se posa sur mon front. Voilà. Le matin, je me rendais au Msid selon mon habitude. Donc, le Msid selon l'habitude qu'il a. Le Fki avait son regard de tous les mardis. حتى الفقيه عنده النظرة ديال المغدي ديما. Ses yeux étaient n'étaient perméables à aucune pitié. يعني ما تيشفقش فيهم ذاك النهار. Perméable بحال قلتي البارابلوي perméable ما كتخليش انك تخلي الشتاء انها تفوت ولا حتى القلب ديال سميتو ديال الفكيه النهار mardi, c'était comme ça. Je décrochais ma planchette. La planchette est loha. Et me mis à annomer. Annomer هو lire. ولكن annomer بواحد طريقة ماشي هي هذيك خايبة. Les deux ou trois versets qui étaient écrits. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. قال لك من 6 سنين عارف il était conscient ديال l'hostilité du monde. المعارضة ديال العالم. Et la fragilité, ça est l'inkisar. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de conacier. قال لك عارف aussi سميتو comment dire جاسي ربي la souffrance العذاب ديال العصا ديال السفرجل كوناسي هو السفرجل. Mon petit corps tremblait يعني السفرجل الفقير كيضربهم بالعصا ديال السفرجل. Donc mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. Voilà, الجسد ديالو كيرتعش في الحوايج ديالو. J'appréhendis le soir consacré aux révisions. Donc le soir, il est consacré à la révision, المراجعة. Je devais selon la coutume réciter les quelques chapitres de Coran. يعني la coutume العادة أنه تيقرأ ديك les chapitres que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. Voilà. À l'heure de déjeuner, le maître me fait signe de partir. يعني الوقيته ديال كما تنديروا لا كولتور ماروكان اللي راه باقيين بعض الدواوير تيقراو القران جوسكا سميتو الوقيته ديال الغدا تقريبا. لو فخي تيعطيهم لو سيني دو بارتير. جاكروشي ما بلانشيت. جونفيلي مي بابوش هما سميتو البلغه ولا كيما طوندي à la porte de Msid et je traversais la rue. Ma mère me reçut assez froidement. يعني هاد النهار هذا استقبلته أمه بطريقة اللي هي ماشي هذيك باردة. Il souffrait d'une terrible migraine. Pourquoi؟ لأنها راسها كيضرها. La migraine هي الشقيقة. صافي. Pour enrayer le mal, enrayer pour stopper, pour freiner, باش أنها تطرد داك le mal. Elle avait les tons garnis de rondelles de papier copieusement enduits de colle de farine. كدير شي حاجة ديال الخربشات ديالها باش أنها زعما Le déjeuner fut improvisé à la bouilloire sur son brasero. Voilà, le bouilloire ou le sur son brasero, le brasero ou le mjmar. Entama timidement sa chanson. ملي كيبدا المجمار انه داك الماء كيصفر ولا كيسميتو timidement sa chanson. يعني بدا كيلمي sa chanson. لاله عيشة هنا غادي pour la première fois غادي يبان واحد البيرسوناج اللي هو لاله عيشة. C'est une ancienne voisine, vient nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux, tant physiques que moraux. استقبلتها الأم ديال سيدي محمد اللي هي لاله زبيدة وكتقول لها راه ضرتني صحي تاتا الصحة ديالي كوم سا. Elle affecte une voix faible de convalescence. شي ديال كتبان باللي راها مريضة وراها ولا المهم راه ان بو شوية وصافي.
s'étendit sur les souffrances de telle partie de son corps. صافي البلاصة كتقول ها هي سميتو هاد البلاصة ضراني. Soit évidemment les deux mains, sa tête empaquetée dans un foulard. Ça y est, حنا العيالات ديالنا ملي كيضرهم لا تيت ديالهم الراس راه il est empaqueté كتدبرو كتحزمو بواحد سميتو بواحد الفولار صافي. لاله عيشة lui prodigua toutes sortes de conseils. لاله عيشة عطاتها لي conseils et lui indiqua un فقيه dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle. غتوريه واحد الفقيه صايي اللي غادي يبرى ليها داكشي لي مو ديال الفيزيك اي ديال لا تيت. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. قال لك أنا بقيت timide et scuti silencieux de mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. قال لك لاله عيشة لا فيزيتوز هنا راه لاله عيشة تعود على لاله عيشة لا فيزيتوز اللي جات تزورهم. il a marqué la pâleuse. شافت ولاحظت باللي سيدي محمد وجهه ماشي هو هذاك لا بالور شاحب الوجه. قالت ليه qu'a-t-il ton fils demanda-t-il. Et ma mère de répondre les yeux de monde العين ديال البشر sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Tu te souviens de ces joues qui suaient le carmin هو قرمزي وجهه ولا كالقرمز ولا واحد اللون et de ses yeux lancés noirs comme les îles de Corbeau. Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. داكشي اللي طرا لسيدي محمد. en fin de compte لا زبيدة قالت Dieu est mon mandataire. المونداتير هو الوكيل ديالي وكلت الله صايي و sa vengeance sera terrible. الثأر ديال سيدي ربي غادي يكون تيريبل خايب زعما واللي طبعا اللي دار شي حاجه. Je peux te donner un conseil دي لاله عيشة. montons tous les trois cet après-midi à سيدي علي بوغالب. قالت لهم هاد العشيه الا شديتي بالنصيحه ديالي نمشيو لسيدي علي بوغالب. cet enfant ne pourra pas supporter le مسجد. قالت لي هاد الولد هذا راه ما يقدرش انه يتحمل المسجد. Si tu lui faisais boire de l'eau de sanctuaire, elle retrouvait sa gaieté et sa force. إلا شرب غير شوية الماء ديال الضريح sanctuaire, elle retrouvait sa gaieté غادي يلقى الرشاقة ديالو وسميتو et sa force. Voilà. Ma mère, c'était encore pour la convaincre. Ça fait الأم إسيتات بحال كتحاول هكا تمشي وما تمشي. Mais pour la convaincre, لاله عيشة parla longuement de ses douleurs de jointure. لاله عيشة هضرت لها على المفاصل. الجوانتور هما المفاصل الألم ديال المفاصل. De ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme de plomb, des difficultés qu'il éprouvait à se retourner dans son lit, des nuits blanches qui avaient passé à gémir comme Job sur son grabat. عاودت ليها على الألم المفاصل ما كيخليوهاش تنعس كوم سا. الكغابا هو واحد الكتري ولا واحد السرير ولكن السرير كومون ديريش حقير ما مزيانش. غراس قالت ليه غراس سيدي علي بوغالب باترون دي ميدسان. قالت ليه بفضل سيدي علي بوغالب patron des médecins et des barbiers, ces douleurs sont disparues. قالت ليه بفضل هذا وليت مزيانه. لاله زبيده si Dieu qui m'envoie pour te secourir. قلت لها لاله زبيده راه سيدي ربي هو اللي صيفطني باش نعاونك. تنديك لا فوا دو لا غيريزون باش نوريك الطريق ديال الشفاء لا غيريزون. Je vous aime toi et ton fils. Je ne retrouvais jamais le goût ni de la nourriture ni de la boisson. C'est je vous abandonne à vos souffrances. قلت لها راه ما غاديش دوز ليا لا الماكله لا الشريب الا ما بغيتوش دونك ما يمكنليش نخليكم في الألمات ديالكم لي سوفرونس. Ma mère promet de visiter Sidi Ali Bougalb et de m'amener cet après-midi même. لاله عيشة soupira de satisfaction. لاله عيشة عجبها الحال satisfaite. Les deux femmes restèrent à bavarder comme longtemps. يعني bavarder هو كيهضر بزاف ثرثرة كيهضروا بزاف. إنك ma mère monta sur la terrasse redescendait avec une brassée de plantes. الأم ديالو لاله زبيدة طلعت جبدات واحد سميتو براسي دو بلونت. جبدات شي حاجه ديال لي بلونت فوالا اروماتيك داكشي ديال هما عندهم فيهم ريحه زوينه. كيل كولتيفي دون لي بو اي بريشي اي دو فيي مارميت d'émail.
بحال داكشي اللي كنديرو حتى حنا لي ماروكان، كتطلع للسطح ديال أي واحد دار فيه واحد السطل وواحد الطاس وداير فيه النعناع ولا الشيبة ولا نيمبورط كوا، هادشي ديال لي زاغومات شي حاجة. il parfume à santé فوالا، هادو مشات باش ديرهم لو تي. il parfume à santé de verrine et de sauge proposa لاله عيشة une petite branche d'absinthe. d'absinthe هي الشيبة à mettre dans son verre. Il refusa poliment, déclara que ce thé était déjà une véritable. قالت ليها لا بلا ما ديري، بلا ما هي لاله زبيدة جابت ليها الشيبة، مي لاله عيشة elle refuse poliment، قالت ليه بكل أدب أودي ما ديريش، راه هذا أتاي بوحدو زوين، il est véritable. Voilà. Printemps, je mets dans mon verre toutes sortes de plantes. سيدي محمد قال داكشي اللي جابت الأم ديالو دارو في الكاس. Aromatique. Je l'ai laissé longtemps macérer, باش يتطلق. Mon thé devint amer, ou la mort amer, mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. يقول لك لا كوليك هي سيدي ربي، لا كوليك هي لا دياغي. صايي لا دياغي اللي فيها لا دياغي فريكونت، شي حاجة كتفريكونت à chaque jour. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de منصورية. صافي بدات تبدل الحوايج ديالها. Chercha au fond de coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé. Trouva un morceau de cotonnade. لقات واحد القماش ديال القطن مقطنية بلونش qui lui serait deux voiles. Se drapa dignement. Le drap بحال قلتي دارت ليزار، واحد سميتو ليزار drapa dignement dans son حيك fraîchement lavé. دارت الحيك. Voilà lavé. C'était en vérité un grand jour. Voilà, c'était c'est Mohamed هنا قال لك c'était un grand jour. Joue droit à ma djellaba blanche. غادي يلبس لا الجلابة ديالو بلونش. Et je dû quitter celle de tous les jours. غادي يخلي هذيك الجلابة اللي كيلبس يوميا للجامع. Une djellaba grise اللي هي الجلابة ديال الكري grise d'un gris indéfinissable. indéfinissable ما معروفش كاع cela veut dire. كثرت ما انه كيلبسها فقدات داكشي ديالها اللون ديالها. constitué de taches d'encre فيها لي taches ديال l'encre ديال المداد et de ronds de grise فيها ديال الشحمة. donc لاله عيشة éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher de matelas où il gisait. Voilà, j'ai gardé un vif souvenir de cette femme. سيدي محمد قال لك elle a gardé، خلا واحد السوفونير ديال هاد لاله عيشة plus large que haute. Voilà, avec une tête qui reposait directement sur le tronc. Voilà. قال لك donc il fait la description على العيشة هكا دوي هكا il est large de haute tête. Voilà. 10 bras courts qui s'agitaient constamment, son visage lisse et rond دائري m'inspirait un certain dégoût. Voilà. المهم هو انسبيري ان سيغتان ديغو، هو ما تيحملهاش صحيح، المهم ما مقبولاش عنده. جو نمي با كيل مونبغاسا، قال لك ما تنحملهاش ملي كتبوسني. كون il venait chez nous، ملي كتجي عندنا ما ميغ موبليج، ملي كتجي عندهم ما ميغ موبليج à lui baiser la main parce qu'il était شريفة. الام ديالو كتبزز عليه انه يبوس ليها اليدين لانها شريفه. في دو بروفيت parce qu'il avait connu la fortune et qu'il était resté digne malgré les rêves de ça. malgré هاد الظروف كانت لاباس عليها شويه ما ولات. une relation comme لاله عيشة flattait l'orgueil de ma mère. يعني العلاقه ديال واحد العلاقه مع لاله عيشة فلات لورغوي، بحال قلت كتحس لاله زبيده باللي راه لاباس عليها ملي عندها علاقه مع لاله عيشة. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Ça fait راه مشاو الطريق لسيدي علي بوغال. Les deux femmes marchaient à tout petits pas. Les pas كيمشيو بشويه. Se penchant parfois l'une sur l'autre. Voilà. مرة كتحط واحدة يديها على الأخرى et après. هناك pour se communiquer leur impression dans un chuchotement كيهضروا بشويه chuchotement. Ça fait بشويه. À la maison, ils faisaient trembler les murs. في الدار كيهضروا بالجهد. En racontant les moindres futilités. كيعاودوا n'importe quoi. Les futilités هي التفاهة. Telle leur corde vocale était à toute épreuve. Ils devenaient dans la rue affonés. قال لك برا afon صمت. Ça y est, تيهضروا بشوية. Et gentiment, mais non dire. Parfois, je les devançais, mais ils me rattrapaient tous les trois
pas pour me prodiguer des conseils de prudence. مرات كيمشي حتى تيجيو عنده تيقول ليه سيدي محمد حاول كون حذر لا برودونس اي دي ريكومونداسيون دي كونساي تيعطيوه النصائح انه يمشي بشويه وصافي باش ما يطيحش ولا. Je ne devais pas me frotter au mur. Je ne devais pas me frotter au mur. الدري صغار كيشدو ديك الحيط بشي حجره ولا شي حاجه وتيمشيو معاه طواله. Les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba blanche. هو لابس الجلابه بيضاء والحيط دونك غادي وسخه. C'est pour cela كيعطيوه des conseils. Je devais me moucher souvent avec le bout mouchoir brodé pendant mon cou. Je devais de même m'écarter des ânes. خاصو يبتعد عاوتاني على les ânes الحمير. Ne jamais être derrière eux. ما يمشيش موراهم car il pourrait ruer jamais devant car il prenait un malin plaisir à mordre les petits enfants. قالك الحمير خاصو يبتعد لأنه يقدر يا يضربها بشي تيقرص بشي رفسة ولا بالعربية ولا ان malin plaisir à mordre هو يعض mordre اللي هو يعض les petits enfants voilà les petits enfants. Donnez-moi la main, me disait ma mère, et 5 pas après. Va devant, va devant. Tu as la main toute moite. Je reprenais ma liberté, mais pour un temps très court. Laïcha se proposait de me guider dans la cohue. La cohue هو واحد التجمع ديال البشر اللي كيتجمع البشر صافي التجمعات هنا وهنا. Il marchait lentement et tenait beaucoup de volume. ان امبوتياج هو مثلا ملي كثرت بنادم كتسد الطريق صافي كتسنى لومبوتياج كنهضروا على لومبوتياج ملي كيكونوا مثلا الطوموبيلات بزاف والضوء الاحمر وكتمشي بشويه هذا كيسموه لومبوتياج. Ne tardait pas à se former. Les passants nous lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes يعني ما مرتاحينش mais définissaient par se porte à notre secours. Des bras inconnus me soulevaient de sol, me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. Enfin, وصلوا لواحد l'espace libre, les khawim. J'attendais un bon moment devant de voir surgir de la folle les deux haiks immaculés. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. Nous traversâmes les rues sans nom ni visage particulier. راه مشاو دابا للطريق مشاو لسيدي علي بوغالب انهم في الطريق. J'étais attentif au conseil de mes deux guides voilà حاول انه يشد بالنصائح ديال هاد لي دو femmes. Je m'appliquais à me garder des ânes butés inévitablement تأكيديا ولا dans les genoux des passants. Chaque fois que j'évitais un obstacle ils m'ont présenté un autre. Nous arrivâmes enfin. خاصكم تردوا البال لأن la plupart des verbes هنايا sont conjugués au passé simple. وهنايا nous arrivâmes enfin au cimetière وصلوا للcimetière qui s'étend aux abords de Sidi Ali Bougalb. Jusqu'ici un timide pas d'allégresse هو استبشار صافي ملي كتوصل كتكون فرحان كتكون هو هذاك راه وصلوا لسميتو سيدي علي بوغالب. Les tombes couvertes de ceux-ci rejoignaient de soleil. Ça et là, des marchands trônaient derrière leurs pyramides d'orange. On entendait les coups de tambourins. Les tambourins هما دوك البنادر. ونرجع لي طومب هما القبورة. فوالا هنا ما كاين والو. Tambourine d'un chanteur populaire et la clochette de marchand d'eau. La clochette بحال هادو مثلا اللي تيبيعوا الماء كتلقى ديك لا كلوشيت ديك ترن 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 ديال الماء هادو اللي كيبيعوا الماء فوالا لي مارشون دو. Sur la petite place, des compagnons vendaient du bois pour eux, la lessive, des brasserots de terre cuite, des plats pour cuire des galettes. هنا عاوتاني تيقول لك بلي راه كاينين تيبيعوا هادشي ديال المجامر سميتو بور باش يطيبوا لي غاليت اللي بغا يطيب الخبز ولا سميتو. Les inventaires des marchands de sucreries هادو لي inventaires تيتقالوا هادوك الحوانت
كتلقى مثلا هذاك المارشون ديال لي فلور، كتلقى مثلا راه حط واحد البلا وفيه لي فلور كوم سا، فوالا. مي هذا ديال اجي اتيري مون روغارد، هذا ديال لو سكر. On les voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune. Des coques et des poussins en sucre jaune, ornementés de fils rosés. مزينين، orné هو زينة. Voilà, des théières. Les théières هما هو البراد. Transparentes, de minuscules babouches. Des minuscules babouches. Des blis غتستيتوين صغار ديال الديكور et des soufflets. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveilles. هادشي كامل كيذكروا بلا boîte à merveilles. Mon père m'en avait bien offert quelquefois, mais avant d'arriver à la maison, s'imitait ou devenait simple, gris, poussiéreux, la poussière, جاية من الغبرة, poussiéreux. Indigne de figure parmi mes trésors. Il était beau, là au soleil, dans le bourdonnement de la folle. Le bourdonnement هو داك الصداجيج الطنين الصداع، بحال اللي عاوتاني كنقول le bourdonnement ديال لي موش ديال الدبان فاش كيزنزن بزاف. Le toit de tuile، القرمود، tuile هو القرمود. Le toit de tuile verte qui couvre le mausolée هو المعبد، ça y est الضريح ولا، se dressait dans un tendre d'azur ou batifoulé de nuages blancs de rose ou formes capricieuses, nazawi ou là comme ça. Sur les marches de l'entrée principale, les femmes assises à même le sol, voilà, قال لك l'entrée كاينين العيالات جالسين جالس divisées entre elles, mâchées sous leur voile de la gomme parfumée. تحت سميتو الفوال ديالهم كياكلوا واحد لا gomme parfumée ولا voilà, mâcher la gomme de Mska. Ça y est, mâcher sous leur voile de la gomme parfumée, interpeller leur enfant qui jouait dans la poussière. بعض المرات كيهضروا على هذوك العيالات، يهضروا لولادهم اللي كيلعبوا في الارض، في التراب، la poussière. Il se sert pour nous laisser un étroit passage. Nous nous trouvâmes bientôt dans une cour qui me parut immense. خرجوا لواحد الساحة وديك الساحة il est immense كبيرة. Au centre trônaient 4 vaisseaux en terre cuits remplis d'eau. Ma mère trouva un gobelet هو الغراف ولا واحد القدح، un gobelet, et me fait boire. Il se versa un peu de liquide dans le creux de la main. Le creux de la main هو هاد الحفيرة ديال اليد، هي هادي فوالا. ملي كنشربوا المغاربة كنديروا كوم سا بور بوار. Ça y est, où exactement le creux de la main me passa les doigts sur le visage. دوزت ليه لي سميتو على le visage ديالو، les yeux, les jointures des mains, les jointures هما هاد المفاصل ديال اليدين، et sur les chevilles. Tout en procédant à ce rituel, il marmonnit de vagues prières. كتمرمونيا كتبرقم شي حاجة، كتدعي، كتقول شي أدعية ولكن كتبرقمهم. Les invocations me recommandaient de rester tranquille. Voilà, قالت ليه tu restes tranquille. Rappeler à l'Aïcha tel ou tel péripétie باش ما يبانوش شي مشاكل dans notre promenade. Donc خاصو يكون tranquille. Je subissais tout cela avec ma patience coutumière. قال لك درت هادشي avec بالصبر. Je me tortillais le cou pour regarder une arme de chat qui se livrait à une folle sarabane كنقولها واحد لا موزيك ديال اسبانيوليه، ولكن sarabane هنايا المعنى هو الضجيج، الصداع. À l'intérieur de ce temple étrange. Le temple étrange، temple هو المعبد. Ça y est. Au-delà de cette courte s'ouvrait la zaouia. قال لك au-delà s'ouvrait la zaouia، وصلوا الزاوية. De chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque. لو كاتافلاك ديك المنصه ديال فاش كنحطوا النعاش، صايي دو سان، النعاش ديال السان ولا داك الميت، باردون داك الميت فوالا مبني مزيان، هذاك هو لو كاتافلاك، باردون لو كاتافلاك، المهم شي حاجه ديال الميت. دو سان دو بورت كوندويزي. ملي وصلوا لديك الزاويه غادي نعاود نشرح. ملي وصلوا لديك الزاويه لداخل ديالها كاين هاد لو كاتافلاك ديال اش؟ ديال داك لو سان.
شي واحد خديت بحال هادشي ديال الزوايا ديالنا كتدخل كتلقى داك اللي تمايا وفي الوسط ديال الزاوية. Deux portes conduisaient aux chambres des pèlerins, des pèlerins, des pèlerins. Le pèlerin هما الزائرين الحجاج هادوك اللي جايين عندهم دو شومبر كيجلسوا باش انهم يدخلوا عند العراف اللي هو سيدي علي بوغالب. دي جون فينو دو لوان عباد الله جايين من بعيد بوغ سي ديباغاسي دو لور مو ديباغاسي باش انهم يحيدوا عليهم باش يتشافاو اون غروسو مودو. فيفي لا افيك لور انفون اتوندي لا غيريزون كيتسناو الشفاء. En arrivant devant le catafalque, Lalla Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint de leur secours. voilà ملي كتمشي لقدام داك الكاتافلاك داك الراجل الميت ومبني مزيان هذا هو الكاتافلاك كيدعيو فوالا au secours زعما نقدنا. L'une ignorant les paroles de l'autre, chacune lui exposait ses petites misères. كل واحد كيعاود لي ميزير ديالو المعاصي ديالو frappé de plat de la main le bois du catafalque. J'ai m'essayé supplier vitupérer contre ses ennemis. Les ennemis huma al-a'da. Les voix montaient, les mains frappaient le bois de catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré était emparé des deux femmes. Il a énuméré leurs maux, exposé leurs faiblesses. كتقول زعما كيتطرعون إلى هذا الولي هذا. La faiblesse هو الضعف. Demander protection, demander الحماية, réclamer vengeance, avouer impureté, proclamer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu هي الرحمة. La miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Bougalb. On appelait à sa pitié, la pitié shafaqa. Épuisés par leur ferveur ou al-hamas, ils s'arrêtaient enfin. La gardienne de mausolée vint les complémenter sur leur piété. Les complémenter مدحتهم على la piété. La piété هي هو التقوى. Et joindre si prières ou leur.